बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पारा 16 अक्टूबर साल 2020 और आज जुमे का दिन। यकीनन तमाम तारीफ़ें उसी पाक परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत हैं, नवाज़ें हैं कि हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ये प्रोग्राम लेके। जी, पॉजिटिव ख़बर से इसका आगाज़ करते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ पाकिस्तान का 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं, पानी से बिजली बनाने और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर ही होगी। अभी तक दूसरी रिन्यूएबल तो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी। जो हवा वाली भी है और ये कूड़ा करकट से बिजली बनाना, बायोफ्यूल जिसको कहते हैं, जो है 1 अरब 15 करोड़ डॉलर के 2 मायदे। बड़ी खुशी हुई, अमाउंट सुन के बहुत खुशी हुई। 1150 मिलियन डॉलर। चलो इतना ज़र मुबादला तो पाकिस्तान में आएगा। केपी हाइड्रो पावर ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे हैं। चलें पाकिस्तान ही है ना जी, जहाँ पे भी जा रहे हैं, ठीक है, वेलकम करते हैं हम इसको। ये एक पॉजिटिव खबर है। बड़े दिनों के बाद कोई हुकूमत ने कोई मुस्बत खबर दी है ताकि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। और ज़ाहिर वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी डिटेल क्या करना वो तो ज़ाहिर तय होती है कि क्या होनी है। ठीक हो जी। G20 के हवाले से दादाजी खबर छपी हुई है कि G20 ने कर्ज मुंजमद करने का ऐलान किया है। हाँ, तो पाकिस्तान सानू की साडा ना लेना एक ना देना दो, ना हम G20 में ना G20 से कर्ज लेने वालों में। अच्छा जी, सानू की अच्छा पढ़ शायद कोई हमने पढ़ा ही हो, कोई भाई दर ते कोई छड़े किसी को छोड़ा, मुझे बताएं किसी को छोड़ा? हुकूमत ने कोई दर तो छोड़ा ही नहीं जहाँ से कर्जा ना लिया हो सकता है हमने कर्ज लिया हो सकता नहीं, लिया है। अच्छा, इस कर्ज को मुंजमद जो अदायगियाँ हैं उसको मुंजमद करने के फैसले से पाकिस्तान को 80 से 90 करोड़ डॉलर की अदायगियाँ मौखर करने का रिलीफ मिलेगा। कुंगरू तोड़ने शुरू। यस 80 से 90 करोड़ डॉलर, 1 अरब डॉलर तक ही चली गई ना बात। 1 अरब डॉलर की क्या औकात है यार पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। अच्छी भली GDP अल्लाह बख्शे हमारी होती थी 334 अरब डॉलर की जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान और उनके लाने वालों की आला कारकर्दगी के बायस 248 रह गई। और अगर ये आला कारकर्दगी जारी रही और 225 की बातें होना शुरू हो गई हैं। 225 अरब डॉलर की GDP, 1 अरब डॉलर का मतलब ढेर सारे पैसे इकोनॉमी में से उड़ गए, सनतें बंद हो गई, LSM का पहले ही बुरा हाल है। दादाजी बताऊँ पैसे कितने पकड़े हुए हैं? पाकिस्तान के ज़िम्मे 1 अरब 80 करोड़ डॉलर से लेकर 2 अरब डॉलर के दरमियान अदायगियाँ मौखर हुई हैं। अच्छा, अच्छे खासे पैसे पकड़े हुए हैं वहाँ से भी। अच्छा यार अंदाज़ा करो, हर बात के ऊपर तो आप इंडिया को गाली देते हो। पता है ना G20 का मेंबर है हमारी इंडिया, तो उसी के सामने जाके लेकिन लॉजिक ये दी जाती है कि उसमें बाकी 19 ममालिक भी तो है ना, खाली इंडिया ही तो नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर वो अकेला होता तो आपको पैसे लेने देता वहाँ से। जी, मुशीर ख़जाना का बयान आया है यार, मतलब है तो कोई नहीं वैसे, लेकिन चले पढ़ दें आप, अब खबर आ गई है तो क्या। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे, मुसम्मम इरादे का इजहार, नहीं कंट्रोल हो पा रही। ये वही है ना जो 8 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं वाला, 17 रुपए किलो, 17 रुपए किलो जी, 5 रुपए किलो मटर, वो आपा फिरदौस ने कहा था। दुनिया के अंदर जो महंगे तरीन रहने वाले शहर हैं उनमें से एक शहर, अगर आप टॉप 5 महंगे तरीन, यहाँ पे लिविंग महंगी है, कैलगरी हो गया कनाडा का, इस तरह अमेरिका के अंदर उस लेवल की रहाइश लिविंग जो है वो है बॉस्टन। ओके, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल हेड है और वो IT और फिर वो क्या होती है जी, वो सिलिकॉन वैली, ये वो सारा कुछ बॉस्टन मैसाचुसेट्स जो है वो महंगे तरीन का मतलब है महंगे तरीन, दुनिया के महंगे तरीन इलाकों में। मसूफ की फैमिली वहीं पे रहती है ना। अच्छा, खुद भी नहीं, पूरी फैमिली रखी हुई है वहाँ पे? नहीं, आप तो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं ना वजीर खजाना की, लेकिन वो फैमिली वहाँ पे होती है। मोहित यूसुफ के साथ वाली गली में घर है इनका। ये अमीर लोग हैं, उमरा हैं, क्या कहा जा सकता है। ठीक है ना
اور کوئی حکومت کا مشیر بھی ہو تو اس کا بھی ایڈریس وہیں پہ ہی ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسٹاک مارکیٹ میں کیا ہوا ہے جی دادا جی؟ انیشلی مولانا جو ہے انہوں نے دھمال ڈالی ہے اسٹاک مارکیٹ. صبح کے وقت مارکیٹ میں انڈیکس نیگیٹو تھا، لیکن کلوزنگ کرتے ہوئے مارکیٹ کو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ مینیج کیا گیا اور 126.47 پوائنٹ 127 پوائنٹ کا اضافہ یہ مارکیٹ ہے میں. مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کا ملازم. کیوں دادا جی؟ نہیں اب میں اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ کرنے لگا ہوں. جی مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کا ان پیڈ ملازم. آپ بے روزگاری بہت ہے، یقین کریں کیا کریں. ٹھیک ہے بھئی، اگر کوئی پازیٹیو چیز ہو ہی گئی ہے تو وہ تم پازیٹیو ہی رہنے دے. اب تمہیں باہر پولیس کی جو اتنی زیادہ سائرن گونج رہے اسٹوڈیو کے بعد سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بس پھر پازیٹیو رہنے دے. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں مارکیٹ کی پوزیشن کے حوالے سے، پیر اور جمعہ. جمعہ اور پیر. اور دنیا میں جمعے کے دن بھی مارکیٹ جو ہے وہ اپر سائڈ پہ جاتی ہے جن مارکیٹوں نے اوپر جانا ہوتا ہے، اور منڈے والے دن بھی اپر سائڈ پہ جاتی ہے. گزشتہ کم از کم کچھ 1 مہینے سے یہ دستور چل رہا ہے ہمارے ہاں کہ منڈے کو بھی مارکیٹ ڈم ہوتی ہے اور فرائیڈے کو بھی مارکیٹ ڈم. مگر آج نہیں ہوئی. اچھی بات یہ ہے کہ آج نہیں ہوئی. آج نہیں ہوئی، اچھی بات ہے. اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ ایسے ہونے لگا. قبل از وقت ہوگا بھی نہیں کہا جا سکتا. نہیں لیکن ہلکا سا اگر میٹھا بہتا نہ پایا میاں صاحب نے رات والی تقریر میں جو ہونی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ میری اطلاع ہے کہ میٹھا بتا رہے ہیں. اچھا جی، وہ کہتے ہیں نا میٹھا پا کے. جی جی، میاں صاحب میٹھا بڑھانے لگے جی. اگر انہوں نے میٹھا زیادہ نہ ڈالا تو منڈے کو مارکیٹ جو ہے ہو سکتی ہے کہ پچھلی جو 4 منڈے سے وہ نیچے جا رہی ہے، یہ والا ٹرینڈ لے رہی ہے، وہ ایسے وجہ کام کر رہے. پازیٹیو بات آپ نے اس میں سے نکال ہی لی. اب مجھے ایک بات بتائیں، ہو سکتا میوچل فنڈ کے جو ہیڈز ہیں انہیں فون کر کے کہنا کہ مارکیٹ میں بائنگ کرو کتنا مشکل کام ہے؟ مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یہ مینوورنگ کے ضمن میں بھی آتا ہے. اس بندے کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہو سکتی ہے. نہیں تو جب دادا جی 2017 میں پاناما لیکس کے بعد 85% سے بھی زیادہ لیکوڈیٹی پہ میوچل فنڈ چلے گئے تھے، وہ جرم نہیں تھا؟ وہ تو جرم ہے، لیکن جس سپیڈ کے ساتھ فورن انویسٹر یہاں سے نکل رہا ہے، یہ پاکستان کے میوچل فنڈ کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس مارکیٹ کو سنبھال سکے. مارکیٹ ہاں جی حجم بڑا ہے مارکیٹ کا. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں میوچل فنڈ کا سائز بڑا کرنا پڑے گا. کچھ تو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ یار میوچل فنڈ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اگر آپ براہ راست اسٹاک مارکیٹ میں نہیں ڈالنا چاہ رہے پیسے. ٹھیک ہو گیا. اور انشورنس کی طرف نہ جائیں، میوچل فنڈ کی طرف چلے جائیں. یہ تو ہم کرتے ہیں اور اپنا ایک قومی فریضہ سروس کے ساتھ انجام دیتے ہیں. تو لیکن میوچل فنڈ والے بھی تو کچھ شرم کو ہاتھ ماریں جی. یار. 1.5 سال ہو گیا آپ نے کچھ نہیں دیا اپنے سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو. 50 روپے کی جو ویلیو والا آپ کا میوچل فنڈ ہے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ 80 روپے پہ پھر رہا ہے یار. تو دے دو اس کو تاکہ وہ اپنی فیئر ویلیو 50 روپے والا 55 56 57 58 کے ارد گرد گھوم رہا ہو. لوگوں کو انویسٹ کرتے ہوئے فردر انویسٹمنٹ جو ہے اس کو تکلیف نہ ہو. یہ بد دیانتی ہے. ایس ای سی پی اگر باجکو لمیٹڈ کے معاملات سے فارغ ہو گیا ہو تو اس طرف بھی غور کر لے. یہ ہے اصل کام ایس ای سی پی کے کرنے کا. پھر کہندے نے بوٹا گالاں کٹ دے. ان پیڈ ملازم بڑا قرار دیا ہے نہیں اصطلاح ہے. بھائی میرا ٹباکو نہیں تو لے کے آتا تو ان پیڈ ہی ملازم ہوا نا. کیا کرے دادا؟ یعنی اندازہ کر کہ کل گھر میں مارچیں ختم ہو گئی. اچھا وہ مائی صاحب نے جو بندوق رکھی ہوتی ہے نا وہ چولہا جلانے کے لیے اینج کر کے، وہ الیکٹرک لائٹر، میں نے اس چولہے سے اس سے اپنا پائپ جلانے کی کوشش کی. وہ لڑائی ہو گئی گھر میں. نہیں اس میں تو وہ شعلہ نکلتا ہے نا. وہی نا. تو اس سے اپنا جلانے کی کوشش کی نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے معاملات کے اندر مداخلت کیوں کی. لیکن اس میں ایک اور سچ بات ہاتھ جوڑے کے رات دا ویلا بس کر دے، اتنی کی غلطی معافی کر دے. نہ کوئی معافی. ایک اس میں سچ بات بھی ہے. پوری بزتی 3 نسلوں تک اگلے نے مجھے دسیا کہ تو کون ہے. ہونی چاہیے تھی. پوچھیں کیوں؟ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ پائپ پینے میں تمباکو سے زیادہ ماچس کا خرچہ ہوتا ہے. اور میرے گھر میں ہمیشہ وہ ایک ہوتا ہے نا ڈبہ 10 ماچسوں کا، ٹھیک ہے، اس ڈبے کو پیک کر کے میرے 5 ڈبوں کو پیک کر کے ایک بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ دیکھیں میں ڈیفینس اپنی کیسے میکینزم رکھتا ہوں. اس طرح کا ایک ڈبہ کبھی بھی میں ختم نہیں ہونے دیتا. اس کے اوپر دوسرا ڈبہ، ٹھیک ہے. پھر ایک ماچس ملتی ہے اتنی بڑی، اتنا بڑا شورمے کی طرح، اتنے بڑے شورمے کی طرح. اس کا بھی 3 ماچسوں کا ایک ڈبہ ہوتا ہے. اس کے بھی 2 ڈبے ہوتے ہیں.
हेड मेरे साथ ये हुआ है पिछले दिनों कि ये दोनों जो थे ये ख़त्म हो गए, और साजिश माई साहबा ने ये फरमाई कि उन्हें मैंने दसिया नहीं कि ख़त्म हो गए, और मैं ऊपर से अनपेड हो गया, ऊपर से ये अनपेड वर्कर हो गया। ठीक है, वरना तो मैंने इसे कहना था कि यार तुम्हारी तरफ पड़ी हुई है तो ज़रा मुझे दे जा, लेकिन है ठीक है। तो वो फिर सुबह उठते ही फिर पहला नेक काम यही किया है यानी घर से निकलते ही पहला नेक काम ये किया कि इतनी सारी मार्जिन लेकर गाड़ी में डंप किया। ठीक है, ज़र मुबादला के ज़खायर यार पे भी वो अपना रायबंद से एक पार्टी इतर दे के जाया करती थी, हाँ जी है याद है? थी, मेरा ख्याल है एक, कई लोग आते हैं याद नहीं रहते। नहीं, एक पार्टी थी, उसने कहा था इतर का ठेका मेरे पास है, तो आपने आइंदा इतर अगर चाहिए हो तो आपने प्रोग्राम में अनाउंस कर, हमने अनाउंस कर दिया भाई। वो रेगुलर फिर राब्ते में रहना ज़रूरी है ना, आहो, ताकि याद रहे। ज़र मुबादला के ज़खायर में 33 करोड़ 55 लाख डॉलर की कमी इजाफा नहीं, इजाफा होना चाहिए दादाजी, कमी है यार, मेरी छठी इस कहती है इजाफा होना चाहिए ना। 19 अरब 1 करोड़ 55 लाख डॉलर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। क्यों? अदायगियाँ तो हमने नहीं। देखिए अच्छा, उफ, क्या हुआ? चीनी, शुगर, इंपोर्ट, एलसियाँ, प्लस ऑयल की पेमेंट तो रेगुलर एक फिनोमेना है ना, अगर आप कर्ज नहीं ऑयल देते की तो पेमेंट तो वो उधार चल रहा है, रिवॉल्व करती रहती है ना, कमाई दे दिए, लेकिन डॉलर तो कम होते हैं ना। अच्छा, अब आप मना तो करते हैं, आखिरी बात बता दें, आज जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जलसा ऑलमोस्ट शुरू हुआ चाहता है गुजरांवाला में, क्या निकलना है इसमें से? जलसे में से जो निकलना था निकल आया। क्या क्या निकला? इस्तीफा? जलसे में से जो निकलना था वो निकल आया। अब उस जलसे में 10 लोग आए, 10 लाख आए, 10 करोड़ आए, मैटर ही नहीं करता। इस जलसे ने और लोगों ने यहाँ से रवाना हो के लाला मूसा से बिलावल, मैंने अभी प्रोग्राम से पहले फ़ोन पे अपडेट लिया, बिलावल साहब चल पड़े हैं, मौलाना लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा के ना कलूला फरमा रहे, ठीक है, मरियम जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं। इनका निकल पड़ना ही इस बात की इंडिकेशन करता है कि इस बंदोबस्त को करने वाले और ये बंदोबस्त तो खैर क्या था, ये बंदोबस्त करने वाले क्या दें? केड़ा बंदोबस्त? कौन सा बंदोबस्त? इमरान खान नामी बंदोबस्त जिन्होंने किया था जी, वो इमरान खान नामी बंदोबस्त बजाते खुद और इसको करने वाले, उन दोनों की मामलात के ऊपर जो ग्रिप थी ना वो हल्की पड़ना शुरू हो गई। मेरे हाथों की तरफ नजर रहे। अब बंदोबस्त क्यों कह रहे हैं, आप सौगात क्यों नहीं कह रहे हैं मियां साहब वाली बात? अच्छा, अब मसला ये है कि आपने इसमें से ये चीज़ छीननी है, वो आप इन उंगलियों को ऐसे ही रहने दें और छीन लें या इनको तोड़ के छीने, ये अब आपके ऊपर मुनहसर है। बस सिंपल इज दैट। इस जलसे ने जो इंडिकेट करना था वो कर दिया है कि मामलात के ऊपर उनकी ग्रिप ढीली पड़ गई, और यही पहला पत्थर होता है जो मारना होता है, और ये पत्थर क़यादत के बगैर नहीं मारिया जा सकता। बाकी मेरा वीलॉग भी वेख लैंदे, 4 बंदे ने सारियां गल्लां इत्थे करनियां, ठीक है जी। तो ये है जी इसका फीडबैक में शामिल कर रहा हूं, और आपने फीडबैक में किसी भी क्वेश्चन को माइंड नहीं करना, भले वो इकोनॉमी का है या नहीं है। करे ना ज्यादा, आज वीकेंड थोड़ा ना खराब करे, आखिरी प्रोग्राम में चलने दें आज यार, वो फिर माइंड करते हैं, वो जो चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अच्छा चले, शुरू करो, बिस्मिल्लाह। आप कम्युनिकेशन पर रहनुमाई करते हैं। ताहिर बशीर ये कहते हैं, दादाजी मैंने कुछ अरसे से ये नोटिस किया है कि मीडिया की जो गन्स हैं उनका रुख मौजूदा हुकूमत की तरफ हो गया है। क्या फिर कोई पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है? ये सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है? बंदा जो है ना वो पिछले 10 साल से गालियां बक रहा था। अच्छा जी, ठीक है, उसने इतनी गालियां बकी और इतना जवाब पेश किया मौजूदा हुकूमत की नाकामी का कि वो बिल्कुल ही करैत आनी शुरू हो गई। पंजाबी में जिसे कहते हैं उबकाई आना शुरू हो गई, उर्दू में कहते हैं जी। उसे सुन के बल्कि देख के उबकाई आना शुरू, उबकाई ना मतली कहें, हाय हाय हाय, मतली आती है, मतली आना शुरू हो गई। अब उसको थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी दिलवाना है। अच्छा, तो उसे कहा कि नहीं, इतने दिन के लिए तुम ये करोगे। साहब लोग जो है वो हुक्म देता है कि तुम इतने दिन के लिए मौजूदा हुकूमत की माँ बहन एक करो। ओके, ठीक है ना, चेंज मांगता साहब चेंज मांगता, तो वो उतने महीने के लिए उसकी ड्यूटी लग गई कि तुम मौजूदा हुकूमत की ऐसी करो, तो वो करना शुरू हो गया। आपने कहा ओए अभी कह रहा, ओए वो ड्रामा कर रहा है, स्क्रिप्ट उसे लिख के दे दिया जाता है, वो ड्रामा करता है, तो ड्रामा कर। आपके जो ग्रीवांसेस हैं
ان کو بھی تو نکالنا ہے نا. پریشر کوکر کا سیفٹی وال اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ جب پریشر زیادہ ہو تو وہاں سے نکل جائے. تو سیفٹی والو کھول دیا. آپ نے کہا کہ نہیں بڑا ریلیف مل گیا. ریلیف کوئی نہیں ہے. وہ جہاں پہ پہلے دن کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں بلا جی اگر یہ 1% بھی پرفارم کر جاتا نا کہیں تو ہم نے دونوں اپوزیشن کی پارٹیوں کو تن کے رکھ دینا تھا. یہ تو نیگیٹو میں پرفارم کر رہا ہے. جی مائنس میں یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو گروتھ. میری بات سمجھ گئے ہیں نا. وہ سمجھ کر لو مطلب کہ نہ لئیدا کہ لیکن کچھ آپ بھی خود بھی اپنا ہے. ہاں اگر یہ کوئی 1% بھی پرفارم کر جاتا نا تو ہم نے اپوزیشن کو تن کے رکھ دینا تھا. اور آپ اندازہ کریں پہلے کتنا تننا ہوا ہے, اس سے مزید تن دینا تھا. ٹھیک ہے, اسی پہ شاعر نے کہا تھا نا بلکی کیا تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. آپ نے پہلے دادا جی میں بتا دیا تھا کہ ایک بندہ جو خود پہ لعنتیں بھیج رہا تھا, آپ نے کہا تھا یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. ڈرامے بازی کر رہا ہے. اور دیکھ جس دن اس کو اباؤٹ ٹرن ہوا ہے, اباؤٹ ٹرن, اسی دن اس نے پھر ڈس شروع کر دی. وہی بکواس فرانی شروع کر دی. اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا بھائی, آپ اندازہ کیجئے گا کہ جس دن انہوں نے اباؤٹ ٹرن مارنا نا آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جانا ہے. خدارا ان دھوکے بازوں کی طرف واپس نہ پلٹے. جی بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ میسج عبد الرحمان کا ہے, پڑھوں اگلا میسج. چونکہ اس موضوع پہ بات ہو چکی ہے لیکن آپ کا میسج میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ آپ نے جاپان سے اتنی محبت سے میسج لکھا. وہی دادا جی مدعا کہ ڈالر کی قیمت روکنے میں حکومت کا کتنا کردار ہوتا ہے, یہ ممکن بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک جملے میں کہہ دیں بات اس پہ ماضی میں بھی بہت بالکل ممکن ہوتا ہے. ہر حکومت کرتی ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جی ہم نے 1400 سال پہلے مدینہ سے سونے کے تجارت کرنے والے یہودی سنیاروں کو اس لیے نکالا تھا کہ یہ ان کا حق نہیں تھا کہ وہ ایکسچینج ریٹ ڈیسائیڈ کریں. یہودیوں نے اس بات کی آج تک معافی نہیں دی مسلمانوں. ٹھیک ہے, لیکن ان کو نکالا اس لیے گیا تھا کہ وہ معیشت پہ کنٹرول رکھنا چاہ رہے تھے. جی, اور ایک اصول طے کیا تھا کہ کرنسی کی شرح تبادلہ ریاست طے کرے گی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرے گی قانون بنا دیا تھا. جی جب آئے گی $200 ارب لے کے. کیا کیا لطیفے ہے دادا جی, ہم نے بھی کہنا شروع کر دینا لطیفہ نمبر مراد صحیح. جب $200 ارب نہیں آئیں گی تو ابا جی کو آسٹریلیا جعلی ویزے پہ بھجوائیں گی, ابا جی پڑے جائیں گی اور $180 پہ جائیں گی. آج کل ابا کتنے واپس آ گیا جیل بھگت کے کہ نہیں, اگلے جیل ٹاک دیتا دادا جی. خالد مسعود یاد آ گئے, بڑے ظالم میں آسٹریلیا. خالد مسعود. ہاں ٹھیک ہے, ابا کہاں سے لبا تھا. آگے چلو. شیخ اسد کہتے ہیں دادا جی پاکستان کی تاریخ میں کوئی پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والا حکمران بھی آیا؟ جی آئے جی. دیکھیے آپ ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو بھی جلا وطن ہوا, جو بھی پھانسی لٹکا, وہ درد دل رکھتا تھا تو پھانسی لٹک گیا نا. وہ درد دل رکھتا تھا تو جلا وطن ہوا نا. ٹھیک ہے نا. ہاں سوال کا دوسرا حصہ, بڑے لوگ تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا کر کے آپ کے ذہنوں کو مسموم کر دیا گیا, پولیوٹ کر دیا گیا یا پلید کر دیا گیا نا کہ سارے لٹن والے آئے سن. لٹن والوں کے اثاثے برآمد ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. لوٹنے والوں کے اثاثے برآمد ہونا شروع ہو گئے. میرے رب کا کرم ہوا ہے نا, اس نے خود ہی بے نقاب کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے. اب جن پہ الزام تھا ان کو تو لوٹ کے مار کے اوپر نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا. ان کے لیے تو جعلی اقامہ کرنا پڑ گیا, اور جعلی اقامہ دینے والے بھی اب جو ہیں وہ مکر گئے ہیں. جی بڑی بات کہہ گیا آگے بڑھ جائے گا. سوال کا دوسرا حصہ, ان کی طرف سے لایا گیا کوئی درد دل رکھنے والا آدمی ہے تو بتائیے. نہیں, وہ تو لوٹ مار کرنے کے لیے آتا. اچھا خیر. یاسر نیاز کہتے ہیں 5 سال کے لیے اپنی بچت. اس کے لیے نا آپ میرا تھرڈ لاسٹ ویلاگ سنیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اوکے. میاں نواز شریف پر تنقید کرنے والے کون, یہ میرا ویلاگ کا عنوان ہے. آپ کے لیے یہ محمد حسین صاحب جاپان سے, یہ عبد الرحمان صاحب جاپان, آپ کے لیے بہت ضروری ہے, آپ اس کو سنیے. انٹلیکچوئل لیول کے اوپر مجھے بہت اپریسیشن آئی ہے اس ویلاگ کی. الحمدللہ 12,000 سے آگے نہیں گیا. انٹلیکچوئل کے ساتھ یہی ہوتا ہے, ذرا ہائر لیول کی بات کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پاکستان کی تاریخ کو اس 12 منٹ کے اندر 15 منٹ کے اندر ایسے سمو دیا ہے. ٹھیک ہے, پورا بیانیہ آپ نے غداری کے متعلق میں نے آپ کو عرض کیا, آپ وہ سنیے, اور ایک دفعہ نہیں سننا آپ نے, کم از کم 3 دفعہ سننا ہے, آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. جی. یاسر نیاز کہتے ہیں 5 سال کے لیے اپنی بچت فارن کرنسی ڈالر یا پاؤنڈ میں رکھنا مناسب ہے؟
देखिए, फॉरेन करेंसी या अकाउंट के अंदर ना रकम रखने का मतलब ये है, ये आपका मशवरा दे के मतलब ये है कि मैं आपको इस मुल्क की मईशत के साथ गद्दारी का मशवरा दूं, ये तो मैं नहीं दूंगा। ओके, ठीक है। हाँ, आपने मुस्तकबिल में ये मुल्क या ये मईशत छोड़ के चले जाना हो तो मैं कहूँ ठीक है, फिर ज़रूर रखिए, कर लीजिए। आज अगर आप 165 रुपये का डॉलर ख़रीदेंगे तो हो सकता है फरवरी के बाद आपको 175 का डॉलर मिले। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आपकी ज़ाती तौर पे 10 रुपये की बचत हो, और क्यों ना हो। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन अगर आप कहते हैं कि फिर हुब्बल वतनी क्या है, पाकिस्तान की मईशत के ही किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसको इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसमें म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट हो सकती है। ठीक है, कोई और चीज़ खरीदी जा सकती है जो इस मार्केट में पैसा घूमे। ठीक है ना। तो ये है, उसके दोनों पहलू हमने आपसे अर्ज कर दिए। अगर मुस्तकबिल में यहाँ से आपने नहीं जाना, चले पैसे ही बाहर ले जाने हैं, तो फिर तो आप आज खरीद लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहीं पे रहना है और यहीं पे रहने का इरादा है, मतलब आप चले नहीं जाना चाह रहे, पैसे बाहर भेज के कोई एसेट खरीदना चाह रहे हैं, मैं कनाडा में घर खरीद लूँ, दुबई में फ्लैट खरीद लूँ, ओके, वो फिर आज ही खरीद लें। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहीं बैठ के यहीं के लिए ये पैसे रखने हैं, फिर ना कीजिए, इसको पाकिस्तान की मईशत में घूमने दीजिए। जी बिल्कुल। और उससे पहले बहसीत पाकिस्तानी तैयार रही है, इससे पहले कि चीनी सारा OGDC खरीद जाएं, PPL खरीद जाएं, PSO खरीद जाएं, तो अपने असासे खरीदें, अपने असासे खरीदें, अपने असासे आपके हाथ में होने चाहिए। जी। अब्दुल मोहसिन कहते हैं, दादाजी मेरा आपसे ज़ाती सवाल यह है कि आपने स्टॉक मार्केट किन किन मराहिल के बाद सीखी? स्टॉक मार्केट में आपका जो एक जर्नी है वो क्या रही? जर्नी पूछ रहे हैं आप। मेरे जर्नी को मैच नहीं कर सकते ना। मेरा तो रोज़ाना का काम था कि मुझे रोज़ाना स्टॉक मार्केट के ऊपर रिपोर्ट लिखनी होती एक रिपोर्ट लिखनी है, 400-500 वर्ड की, 700 वर्ड की। ठीक है, 700 वर्ड जब आपने लिखना है उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, एक थका देने वाली एक्सरसाइज है, तो उसके लिए फिर आपने 7-8 बंदों के साथ डिस्कस भी करना है। उसके अंदर आपने इंडिकेटर्स फिर डिस्कस करने हैं, फिर आपने रोज़ाना इंडिकेटर पर नज़र भी रखनी है, इतने फॉरेक्स आया, इतना फॉरेक्स गया है। ठीक है, FDI स्टॉक मार्केट में आज कितनी आई, कितनी निकली, ये सारे इंडिकेटर देखने पड़ते हैं ना। फिर आप म्यूचुअल फंड्स में एज ए जर्नलिस्ट, में एज एक्सपर्ट बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो देख के तो फिर आपने वो जो 500-600-700 वर्ड लिखने हैं, तो वो फिर आपकी पूरी पर्सनैलिटी को रिफॉर्म कर देते हैं। और ये आपने कम से कम 1993 से लेके 2003 तक 10 साल आपने ये एक्सरसाइज की हो ना, तो पूरी पर्सनैलिटी को ही रिफॉर्म कर देते। जी, मार्केट ब्लैक एंड वाइट में नज़र आना शुरू हो जाती है। सऊदी अरेबिया से मोहम्मद पूछते हैं, दादाजी 22 साल हो गए सऊदी अरेबिया में, वापसी का दिल कर रहा है, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए बताइए कि वापसी करूं, और करूं तो कब करूं? अच्छा, हाथ ही जोड़ दिए, सजदा सह भी कर दिया, क्या हो गया दादाजी? हजूर, ये वक्त नहीं है पाकिस्तान वापसी का। खुदारा, मैं खुद बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर और मेरा कतई इरादा नहीं है। मुझे अपने भी गैर भी गुज़िश्ता कम से कम 1 साल से समझा रहे हैं कि तू यहाँ से चला जा। गैर कहते हैं दफ़ा हो जा, अपने कह रहे हैं अल्लाह का ना ही निकल जा। मुझे भी दादाजी कहते हैं चलो। मैं इसे भी यही कहता हूँ कि तू यहाँ से निकल, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ इसके ऊपर, मैं भुगत रहा हूँ ना जो, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपको उसका एक छोटा सा नक्शा बना देता हूँ, आप उसका एनालिसिस कर लीजिए और फिर फैसला कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना है ना, जी जी, इकोनॉमिस्ट भी सारे आपने। ठीक है, वो कहता है कि अगले 2 साल को अपनी रिपोर्ट जो पेश करता है उसमें वो इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कहता, कि पाकिस्तान की जो मईशत जो है उसका अगला साल भी बुरा, 1 साल। वर्ल्ड बैंक अभी हालिया दिनों में, IMF हालिया दिनों में उसकी रिपोर्ट आई है, कोई IMF की आई है ना, वर्ल्ड बैंक IMF की, वो कहता है कि अगले 2 साल जबकि दुनिया की मईशतें ऐसे हो रही होंगी, पाकिस्तान नोज डाइव करेगा। ठीक है, 1 से बढ़ के 2 साल हो गए, 2022 आ गया जी। उसके बाद पाकिस्तान की बरामदात कैसे बढ़ेंगी? दुनिया की मईशतें उठेंगी। ठीक, और दुनिया की मईशतों की जो ये वाली पोजीशन होगी, जब उनका मुंह ऊपर को होगा, 2026 आ जाएगा।
इस वक्त आप जिस भी जगह पे चले जाइए, जिस इकॉनमिस्ट से बात कर लीजिए, साकिब शिरानी का पिछले दिनों इंटरव्यू किया है मेहताब हैदर ने, वो सुन जाइए ज़रा, ठीक है। मान से मैं तो कुर्सी तो पिछा डिग पिया सी राजा कबीर के बकौल, पिछा ही जा डिगा कुर्सी जी। तो वो जो ऊपर को मुँह आ रहा है ना मार्केट की इकॉनमी का, दुनिया की इकोनॉमी का, दुनिया की इकॉनमी का, वो ऊपर को होगी तो हम नीचे से लटकेंगे ना पकड़ के जी। तो 2026 तक तो आप ये वाली पोजीशन भूल जाइए। मतलब ये करके अगर ऐसे भी हो जाता है ना तो शुक्र होगा कि चलो नीचे जाना तो खत्म हुआ ना, यहीं पे आगे टिक गया ना। अब ये वाला जो लेना है ना 2000 कितना आ गया 26, तो अगर इन ऑल कमिटमेंट, ऑल पेट्रियाटिज्म, तमाम तल हुब्बुल वतनी के साथ आपने वापस आने का इरादा भी करना है तो इस इरादे को 2026 तक जो है मुलतवी कर दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे ले मैं 6 साल बैठा रहा, तो मामा परले पासे कुछ कनेडा वनेडा नजर नहीं आता तेन सोशल वेलफेयर स्टेट है। मैंने आहिस्ता से बात कही है क्योंकि इसके बाद मेरे ऊपर तो बर्रा होना है, तो हो जाए। आपके मरूजी हालात के मुताबिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। या तो आप ये 6 साल चुप कर रोज़ा रख के बैठ जाए, तो या फिर इधर उधर देख लें। आप कैनेडियन वीज़े के साथ भी, नेशनलिटी के साथ भी यहाँ पे आके रह सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया जी। थोड़े को बहुत समझो, खात को तार समझो। हैरी बेचारा इस तरह करके ना बकायदा नचने वाला हो गया कि टाइम हो गए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। दादा जी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादा जी के साथ इजाज़त दीजिए। हफ्तावार तातील के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी पीर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।